Happy Monday everyone. So look at guys. Look at Salamat Lord. Wala day snow. Nangalanay na Lord. Good morning Lord. Thank you for another day. Love you. Papa God. Jesus Christ. And Mama Mary. Love you ninyo Lord. Thank you for everything. So look at ninyo mga kapamilya. Tingnan ninyo wala na siyang snow. Tapos kagabi hanggang ngayon morning, siya malakas yung hangin. Mahangin siya. Kasi nag-storm kami kunti dito. Tapos ulan. Tapos ayun, tingnan nyo yung snow. Na na siya na melt na. Na melt ng snow guys. So, kunti-kunti na lang ice sa Yun sa namin garden. Ayun kunti na lang. Ayun. Wala na. So buti na lang nakapag video ako. May mga memories akong